ये पार्सल आ गया है आकर के करे ग्लू स्टिक केबल टाइप LED one more LED display meter ampere dip LED charger module switch SD switch tape connector male connector diode 30 piece 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 type C this switch LED Gina diode DMS passive radiator not good bad tray check nut battery holder soldering wire खाली बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 टोटल मिला के 37 सामान है। अभी हमें देखेगा अरे मैं हाथ दुखा जाए। $37 आइटम